जगन्नाथ मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे आपण को पुणी स्वागत जनाऊँगी। आज आम खबर आरंभ करवा। जेल हेडक्वार्टर बारंबार आम अभियोग कर आसीचे दुर्नीतिखोर ऑफिसर विरोध में आम जो मामला दाखल कर आसीचे मामलार तदंतर विलंब हो कि तदंतर अयोग्य ऑफिसर तदंत रिपोर्ट हो ताकू आम विरोध करी एडिशनल सेक्रेटरी प्रद्युम्न दास नाम आम मामला दाखल करिछे। बारंबार कहीं जेल डिपार्टमेंट रो तदंत को प्रद्युम्न दास जेल एआईजी लुकेश प्रधान को तदंत करने दि जाउछि। आमे विरोध करबा परे एवं लुकेश प्रधान को नाम रे जो मामला दाखल करा जायथिला से मामला को जेल डीजी को तदंत करने एडिशनल सेक्रेटरी पीके प्रधान निर्देश दैछन्ति। आमे दीर्घ दिन तलू लुकेश प्रधान फेक स्टेटमेंट उपरे चैलेंज करथिलु एवं सीएम ग्रीवांस रे आमे एक पिटिशन दाखल करथिलु जे लुकेश प्रधान को तदंतकारी ऑफिसर रु बात करा जाऊ। एबे समय आसीछि जेल डीजींकर अग्नि परीक्षा कौन हम तदंत किभली तदंत करिवे जेल डीजी ताहा बे देखिबा को बाकी रहिला। आमे बारंबार अभियोग करी आसुथिलु जे जेल रे डीआईजी को कथा कहतु किंबा एआईजी को कथा कहतु जो माने तदंत करंती से तदंत रे किभली घोटाला करंती एवं तदंत रिपोर्ट किभली फॉल्स एंड बेसलेस दाखल करंती ताकू नै आमे बारंबार विरोध करबा परे एबे लुकेश प्रधान केस को जेल डीजी को तदंत करबा पई निर्देश दिया जायछि। जेल डीजी एई मामला को किभली तदंत करूछंती एवं एठी किभली कार्यानुष्ठान निया जाउछि आगरु जो मामला तदंत कर जायथिला ताहा फेक बेसलेस बोली प्रमाण करा जाय पारुछि कि ताहा स्पष्ट होई जिवो। जेल डीजी सुशांत नाथकर ये होछि अग्नि परीक्षा किभली तदंत करूछंती ताहा देखिबा को बाकी रहिला। आमे मामला दाखल करथिलु एवं 12/6/2025 पीके प्रधान एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जेल डीजी को निर्देश देइछंती जे लुकेश प्रधान को विरोध लुकेश प्रधान जे कि एआईजी जेल को विरोध रे थिबा मामला को तदंत कर जाऊ। मामला आमे देखिबा जे कोन अभियोग रहिथिला लुकेश प्रधान को नाम रे। लुकेश प्रधान का नाम रे आमे जो मामला दाखल करथिलु बारंबार मामला को भूल एवं मिथ्या लेखी जो दखल कर जाउथला मिथ्या रिपोर्ट ताको आमे चैलेंज करथिलु। जेल डिपार्टमेंट रे दुर्नीतिखोर ऑफिसर विरोध रे कार्यानुष्ठान नबारे विलंब हो किंबा लांच खाई ए ऑफिसर जनक मामला को चापी देउथिबा कारणरू जेल रे बारंबार दुर्नीति घटी चलीछि एवं दुर्नीतिखोर ऑफिसर मानकर साहस मध्य बढ़ी जाइछि। लुकेश प्रधान केवल सेतिकी करि नाहंती धीरेन्द्रनाथ बारिक सुजित राउल अनुसया जेना एई भली वरिष्ठ अधिकारी मामला को मध्य रफा दफा कर दैछंती। लांच खाई ए लांचुआ ऑफिसर जनक किभली मामला को मूलपक्ष कर दियंती एवं मामला आमे जत पुनर्बार दाखल करू ता तदंतर किभली विलंब हुए ताको बेस करी आमे को मामला दाखल करथिलु। सीएम ग्रीवांस रु मामला को सेक्रेटरी जे कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा चीफ सेक्रेटरी मनोज आहुजा तत्वावधान रे जेल डीजी को तदंत निर्देश दिया जायछि। एठी आमे मामला दाखल करथिलु जे नंबर्स ऑफ एलिगेशन एठी आमे मामला कोठी गुरुत्वपूर्ण दैथिलु जे आमे भक्त वत्सल सामल जे कि जेल डिपार्टमेंट रो हेडक्वार्टर रो जने दुर्नीतिखोर एवं तांको विरोध जे आमे मामला दाखल करथिलु तांको मामला को चापी दिया जायथिला। सेठी आमे मामला दाखल करलु मामलार प्रशंसा हम आपन को बतै दोछि कोन लेखा जायथिला। नंबर्स ऑफ एलिगेशन हैज बीन मेड अगेंस्ट भक्त वत्सल सामल एंड द एलिगेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द सोशल वर्कर डॉक्टर सुनील कुमार रथन 24/12/2024 24/12/2024 रे हम जो मामला दाखल करथिलु ताकू लुकेश प्रधान फॉल्स एंड बेसलेस करी ताकू दाखल करथिले। एई ऑफिसर मानकू मामला किभली तदंत करिवार जणा नै एमाने को पारा वाइज तदंत रिपोर्ट दाखल करिवार मध्ये एमाने शिखि नाहंती। एमाने गोटे स्टेप शिखिथिले जे एलिगेशन ऑफ द कंप्लेनेंट इज फॉल्स एंड बेसलेस। एबे आउ पादे आगो को जाई कोर्ट रो फार्मूला आपनै छथि जोठी के मेंशन करछंती जे एलिगेशन फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट इट्स एपियर बट कुड नॉट बी प्रूफ। ए महाशय जनक केवल एतिकी ही शिखिचंती जोठी एलिगेशन दाखल करा जाए जणे गवर्नमेंट एम्प्लॉय विरोध जोठी मामला दाखल करा जाए सेठी मामला रे
पारावाइज मेंशन करबा कथा आमे जो भली पारावाइज कंप्लेन दोछु ताको पारावाइज मेंशन करबा कथा एतिक मध्य ए अयोग्य ऑफिसर माने भूली जाइछन एवं आमे मामला दाखल करबा परे सीएम ग्रीवांस रु जा आसी छी आमे आपन को जणै दोछु and enclose the documentation investigation of AIG jail डिपार्टमेंट रो AIG लुकेश प्रधान करो तदंत रिपोर्ट को सर श्री लुकेश प्रधान not submitted any explanation to dismiss the allegation filed by the Sunil Kumar Rath and he submitted non-relevant statement before CMO and it's not necessary आमे जहा जणे थिलु कोर्ट को जे लुकेश प्रधान भक्तवत्सल सामलंग नाम रे जो मामलार तदंत रिपोर्ट दाखल करछंती से तदंत रिपोर्ट मिथ्या अटे एवं से तदंत कौनसी तदंत करि नाहंती कहा को इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन करि नाहंती ए महाशय जनक एक छत्रवाद शासन कला भली निजे निज मन इच्छा रे एक रिपोर्ट दाखल करी मामला को क्लोज कर दैछंती एवं आमे मामला रे किछि पाइलु नै लिखा जाइछि आपण जतबेले तदंत कले केतेटा जेलर को आपण पचारछंती केतेटा जेलर को ए महाशय टर्चर करछंती केतेटा वार्डर को हैरान करछंती ता विषय रे आपण किछि सूचना नै छंती जेल डिपार्टमेंट रे छोटिया किछि भूल हे गले कोनोसी वार्डर को विरोध रे जदी कोनोसी भूल हे जाय तांको विरोध रे तुरंत कार्यानुष्ठान निया जाय किंतु एठी एमाने कोटी कोटी टंकार स्काम कले मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान होय नै केवल सेतिकि नुह खनि दुर्नीति सहित संपृक्त रहिछन्ती सेही मामला को मध्य चापी दिया जायछि एठी लुकेश प्रधान जहा मामला दाखल करथिले जे सुनील रथଙ୍କ नाम रे कोनोसी मामला थिला एवं मामला परे से महाशय ए जो मामला को एठी जो दाखल कर जायथिला रिपोर्ट भक्तवत्सल सहित आमर कौन व्यक्तिगत शत्रुता नथिला एठी ए महाशय सेठी मेंशन करछंती जे सुनील रथ विरोध रे मामला रहिथिला एवं तापर सुनील रथ जेल डिपार्टमेंट विरोध रे मामला दाखल करछंती मु एठी स्पष्ट भाव रे कहि देबा को चाहूची जे सुनील रथ विरोध रे कौनसी मामला नथिला एवं जदि सही मामला कारणरू कौनसी मामला दाखल कर जाइथाना पुलिस डिपार्टमेंट विरोध रे मामला दाखल करना आमे सेठी सीएमओ को कहिथिलु जे लुकेश प्रधान जो कथा उल्लेख करछंती सुनील कुमार रथ नारे को एफआईआर पंजीकरण कर जायतिला तांको पर्टिकुलर नेम ऊपर ताकू आनी दाखल कर जाऊ सेही संबंधी कौनसी सूचना से देइ नथिले ताकू चैलेंज करी आमे एई मामला को दाखल करथिलु एवं एठी मेंशन कर जायतिला जे जदी कौनसी व्यक्ति विशेष को विरोध रे मामला थाए सी कौन मामला दाखल करि परिबो नाही कि आमे ताकू इंपोर्टेंस देथिलु चैलेंज करथिलु एवं सही भली 290 एमपी को विरोध रे क्रिमिनल केस थिले मध्ये से किभली देश को शासन करछन्ती ताकू मध्ये आमे व्याख्या करथिलु एवं अमित शाहंकर उदाहरण मध्ये एठी दिया जायतिला या परे सीएम ग्रीवांस रु मामला को तदंत करिबा पई मनोज आहुजांग पाखो को आसीथिला मनोज आहुजा तको होम डिपार्टमेंट को पठेला परे होम डिपार्टमेंट रु जेल डीजी को तदंत करिबा पई निर्देश दिया जायछि ये होछि सुशांत नाथंको पई टर्निंग पॉइंट किभली एक्शन नउछन्ती सुशांत नाथ जेल डीजी सुशांत नाथंको ऊपर हमर भरोसा रहिछि जे निश्चित भाव में जेल डिपार्टमेंट दुर्नीति हटेबा पई ये गोटे मामला ही सफिशिएंट आको पुंखानुपुंख तदंत करा गले अनुसया जेना सुजीत राउल एआईजी लुकेश प्रधान शुभकांत मिश्रंकर पोलो खोलिछि केवल सेतिक नुह हेडक्वार्टर रे बसिथिबा गरीब साहू को एठू बाद दिया जिवो नाही तेणु आमे एई मामला को दाखल करथिलु मामला एआईजी लुकेश प्रधान को विरोध रे स्टैंड करी ताकू दिया जायथिला जेल डीजी को तदंत करबा पई एवं जेल डीजी को पाखरे बे रहिछि तदंत भार आमे अपेक्षा करछु एई मामला को केवल जेल डीजी किंबा एडीजी अमिताभ ठाकुर ही तदंत करि परिबे एवं एई मामला जेहेतु एआईजी को एग्नेस्ट दाखल करा जायछि आ कोनोसी ऑफिसर तदंत करि परिबे आमे सब बेले चाहूतलु जे जदी कोनोसी आईएएस ऑफिसर यह तदंत करेंगे कि आईपीएस ऑफिसर तदंत करेंगे आमे मामला रे निश्चित भाव में न्याय पाइबु एबे ए जो मामला दाखल करा जायछि लुकेश प्रधान को दाखल करने को पड़ो सुनील रथंग नारे कौन एफआईआर थिला जदि नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दाखल करी भक्तवत्सल को बंचा जायछि काहे बंचा जायछि केवल सेतिक नुह एबे मध्य आउ एक मामलार तदंत सही लुकेश प्रधान को दिया जायछि 1,10,00,000 टंका दाखल करी किभली शशिकांत दास तांको संतान को राउरकेला हाईटेक मेडिकल कॉलेज रे जॉइन करछंती ताहार तदंत निर्देश मध्य एबे लुकेश प्रधान को पाखरे रहिछि आमे आशा करछु जेते बेले
এই মামলা ଏବେ ମହାଶୟଙ୍କର ଧରା ପଡ଼ିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ 1,10,00,000 ଟଙ୍କା କିଭଳି ପାଇଲେ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ, ତାର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବୁ। এই ମାମଲାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲୁକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଲୁକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କେସ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ। এই ଦୁଇ ମାମଲା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ଖୋଲିବାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଏଠୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ କିମ୍ବା ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ସାମଲ କିମ୍ବା ଲୁକେଶ ପ୍ରଧାନ। ଆମର ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଭରସା ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାହେଲା ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ସାମଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜେଲ୍ର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ମାମଲା ଦାଖଲ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାମଲା ଦାଖଲ କରୁ, ଦୁର୍ନୀତି ସତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନେ ନେବେନି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଫିସରକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କର ବଳ କୌଶଳ କରି ଏମାନେ ଅଫିସରକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଅନୁସୂୟା ଜେନାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଞ୍ଚା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମାମଲାକୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ এই ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ସାମଲଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ 20/3/2025 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଏଆଇଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏ ମହାଶୟ ସେଠି ନନ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଯାହାକି এই ମାମଲା ସହିତ ଆମେ ଦାଖଲ କଲୁ ମାମଲା ଯେ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ସାମଲ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀକୁ ମେନସନ କରି ମାମଲାକୁ କ୍ଲୋଜ କରାଇଦେବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ ସୁଶୀଲ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ସେଇ ଜେଲର ବୁଲୁ ମାଟିଆଙ୍କ ନାମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଶୀଲ ପାତ୍ରଙ୍କ ବଳି ପକାଗଲା। କେବଳ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଗଲା। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଲୁ ମାଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଗଣତି ଯେତେ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ଦେବି, ଯେତେ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଦାଖଲ କରିଛୁ ମାମଲା, ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଗଣେଶ ବନ ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜେଲର, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏସ୍ପି ରାୟଗଡ଼ା ମାମଲାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଡିଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନୋଜ ଛୋବ୍ରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅମିତାଭଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ 3 ଜଣ ଜେଲ୍ ଡିଜି ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମାମଲା ଦାଖଲ କଲୁ। ଖୁଦ ଏସ୍ପି ରାୟଗଡ଼ା ଗଣେଶ ବନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି। କାହିଁକି? ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନଗଲା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୋର କିଏ କିଛି ତାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ୱାର୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଡିଆଇଜି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ କାହାକୁ ଦୟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ବଳି ପକାଇବେ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଆସାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ବଳି ପଡ଼ିବେ ୱାର୍ଡର, ଜେଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଇବେ ନିଜର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଜେଲ୍କୁ, ପ୍ରକ୍ସି ପକାଇବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସେଇଭଳି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 2010 ବେଚ୍ର ଏକାଧିକ ଜେଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଞ୍ଚା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ସେ ଦେଖାଯାଉ ଲୁକେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ତଦନ୍ତ ଯଦି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ହଟିଯିବ। ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲ୍ରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି
ଅବାଧ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ନିଶା କାରବାର ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।